प्रद्युत जी, शेम ऑन यू। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। যতদিন ভোট রেজাল্ট না জানাবে এতদিন লক্ষ্য রাখো, কারণ ভোট চুরি হয়, 100% চুরি হবে। কোনো জাস্টিস তাই কোনো রাইট মানান চিন খা অধিকার করি খাতায় চিন ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেবমা বুথার জাগমানি অন ক্যামেরা ভিডিও টঙ্গো কেব এরেসিং जायाखौ ना কোনো কোর্ট প্রসিডিং চলিখौ हिके दलक chung tini kok thana thang tongo MLA Ranjit Deborma bai Forest Minister Onimesh Deborma no tuyoi दलक nok sawi mangkhana jitok social media o asken kawi tongka MLA Ranjit Deborma ni mungoi nai Onimesh Deborma case rikhata je Forest Minister Onimesh Deborma MLA Ranjit ni mungoi je case rikhata FIR file khaika ubun tuinu MLA Ranjit ke sao je tangi umai ki roja khna hin chungjak mani bana takala hinmani ubunti MLA Ranjit tamsaka khna oina ji খবর আমাদের কাছে আসে যে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা নাকি আপনার নামে মামলা দায়ের করেছেন, বিষয়টা কি একটু জানতে চাইছি। আমি দেখছি এটা কেসটার নম্বরটা আমার কাছে আছে, আমাদের লয়ার গুলি আমাকে পাঠাইছে, আমি দেখলাম কেসটা কিছু না ডিফার্মেশন কেস, মানহানি মামলা করছে, আমার একা বক্তৃতা এটা রিপোর্ট করছে। রঞ্জিত দেববর্মার কারো নামে এখন পর্যন্ত করেনি, নাম দেখে কারো অমুক দেববর্মা বা অমুক বোস অমুক চক্রবর্তী অমুক সাহা বলে কারো নাম দিয়ে কিছু বলেনি। ওইখানে বলা হয়েছে টাকলা মন্ত্রী, ওইখানে টাকলা মন্ত্রী বলা হয়েছে, এর বাদে আর কিছু বলা হয়নি। শুধুমাত্র এটার জন্য কি মামলা করা হয়েছে? এটার জন্য তো আমি যতটুকু জানি এটা করছে, তারপরে তো আর তো বাকি তো কিছু আমি তো বলছি বলে তো আমার মনে নাই। এখন এটা দেখা যাবে কি হয়। ওই টাকলা বলার এটা এরকম খবরে এটার উপরে বেশ করে আছে, ত্রিপুরায় অনেক টাকলা আছে আছে, এটার জন্য করতে পারে উনি, ওরও একটা লড়াই করব, ওটে তো আছে আমি। আচ্ছা, বিষয়টা নিয়ে কি আপনার পক্ষ থেকে কি পরবর্তী মানে স্টেপ আপনি নিতে চলেছেন? আইনের যেটা আছে আমি এটা দেখবো, আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলে এটাই করব। ডিফেন্স তো আমরা নিব, উনি করছে, আমারও তো রিপ্লাই দিব আমি, কিন্তু আমি তো কারণ আমি তো কিছু নাম ডাকিয়ে তো আমি বলিনি। next ka dolok budni jinrok to nugui mangkhana David je wansa bangna thangmani ta wansa no bahik lama kasoka je protocol chabai phayu je ADC board of bahik general ni borok phaika hini umeka sai diba ubunu tuino wansa khorche botak sai jaka buba garan si lasina nang pupa lasia fu umai ke sawi tong khata प्रद्युत जी, शेम ऑन यू। एक व्यक्ति 21 सेंचुरी पे आके खुद को राजा बोलता है और अपने ही पावर को टिकाए रखने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर, अपनी ही तिप्रासा जाति के ऊपर इतना ब्रूटली अटैक, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहली बार होगा। और यह आपका थानसा, एक विधायक अपने एरिया में जा रहा है, वो वोट ग्रहण प्रक्रिया कैसा चल रहा है वो देखने के लिए, और आपका जो कैंडिडेट है त्रिपुरा मोथा का 22 काटालिया मिर्जा का, वो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर उनको उनका जो गाड़ी विधायक का वो तोड़ फोड़ कर दिया। ये कैसा नियम है? और आज भी वो बोल रहा है एडीसी नॉन एडीसी ट्राइबल बंगाली जो डिवाइड कर रहे हैं डेविड मोरा सिंह। ये अच्छा नहीं है, ये भविष्य के लिए त्रिपुरा के लिए ये अच्छा नहीं है। त्रिपुरा ऐसा नहीं है, ये आपको देखना चाहिए राधा जी। ये जो एंटी सोशल एक्टिविटी से एलिमेंट्स है उनको आपको देखना चाहिए। u ansan tam bokrok thangjar chidu bon tam hinok dolok nok bon tam hini asbari nam tuk tolo comment khai di dita next update ka dolok tipra jo khoroksa belaikin dukhnang jai kabi taka tango hike bin bufano je kama jangman ta nok saino no je rest in peace bon bufano bo belaikin khatang jakha hini nei kabi taka ta dolok bon bufan kita dolok o sangsar kori o sangsar no dunya ni yakari klang thangjak babu yun bu shoma khilena na gashna tang go bu shoma khileba kengkeno khani masam kan je babu ni bosra to khani klai to kha babu thiman ek bosor the next month he kasne ja babu shema meni unko target 26 target ho nga bohor bosi thi se ek bosor kana nai to kha nga khatam jana khai tumamo nga an babu muyaro hamzati do le sungo taklang muyaro sab sai ko ba sai ba maya malam babun ngo bu sama kira pa sa ga martin mutu mam le pani mas kan je pura pani mas ni
26 তারিখ অঙ্কান্য বাবু থৈমানি 1 বছর পুরা দিন খাতা মঙ্গা মাতিন নামান জরার অবস্থা দেখতে জমানো Next up tenang kha dolog je boot khok tai phen man boot khok za khamun ta je boot churi ong khamu je EVM machine tinta je tui phajak ta officer obuna thangoi chini ti prasa bo rom kha jodin bo rom ya ke boot busuk chi khogoi paija khamun nak tu wan chui na ji নাইরে 21 নি 37 একদম পুরা বক ফুলমো নাইরে বক খামো বনাইরে বড়কে অফিসার রাও দাঁড়াও মোবাইলের দিকে দেখো পুরা বক রং খুলো থাম পুরা বক খুলো তুই ফেমি নাইরে একদম নেগরা আপনারা এক দেখো আকা দেখো এইটা আমরা কাস্টিং দিয়া যদি না মিলে আপনারা বেজাল আছে কিন্তু কইয়া দিলাম ডাইরেক্ট ঠিক আছে আমরা হিসাব দিয়া যদি না মিলে বেজাল আছে যদি no bo romu ya hike je officer rok to already BJP ni borok song na boot busuk ji khogja khamun next up tenang kha dol log je wan sa khorok cha omai ke saka chung to saimon chung jo to boro kaham kin saimon e ADC election ni je result ke to ti promotion paine hediba obune to no khorok cha wan sa po omai ke saka je dur tak BJP tai CPM borong kok tang cha salia hini chau bo mai ke wan sa gota je ti promotion paine 100% borong paine but nozor tondi tangu hike boot khogja phan manu boot khogja 100% chance tong hini bosau ত্রিপুরার মধ্যে যেসব পার্টিগুলো আছে আমি বিশেষ করে আমি বিজেপি পছন্দ করি না, এটা বললে লাভ নেই। আমি বিশেষ করে সিপিআইএম, কংগ্রেস, তারপর ত্রিপুরা মাতা, স্পেশালি ত্রিপুরা মাতা এখন টপে আছে। আমি ত্রিপুরা মাতাকে বলছি, ত্রিপুরা মাতার মধ্যে যারা যারা যে নেতাকর্মীরা আছে সবাইকে বলছি, একটা রিকোয়েস্ট করে বলতেছি, তোমরা 100% আমার যেটা ধারণা যে মানুষের জনগণ দেখে অবাক, সত্যি কথা 100% জয়ী নিশ্চিত, বিজয় নিশ্চিত, একদম পুরো নিশ্চিত। তবে একটা কথা বলতেছি, যতদিন ভোট রেজাল্ট না জানাবে এতদিন লক্ষ্য রাখো, কারণ ভোট চুরি হয়, 100% চুরি হবে, 100% চুরি হবে। সেদিকে একটা পাক্কা নজর রাখবা, পাক্কা নজর রাখবা প্লিজ। আর না হয় আবারও পস্তাইতে হইব, আবারও দেশের মধ্যে আবারও নাঙ্গার চলতে থাকবে, এগুলো বন্ধ হইতো না। সেই জন্য বলবো সবাই পাক্কা কড়া নজর রাখবা, কড়া নজর। আর না হয় ভোট চুরি হবে কনফার্ম, এগুলো চুরি করে হলেও যে জিতবে। সেই জন্য বলবো সবাই কড়া নজর রাখবে, কড়া নজর। আসামে ভোট হয়েছে 9 তারিখ, আর রেজাল্ট দিব কোন সময় জানো? 1 মাস পরে। এর কাহিনী বোঝো বহুত কিছু। আসামে ভোট হয়েছে 9 তারিখ, রেজাল্ট দিব সামনের মাসের 4 তারিখ। এর মানে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। Next up the ka dol log ti prasa khorcho belekin jol jaka tangoi ti prasa rokin justice manya thangnei bu fireman bichaj buthar jak justice demand kunu court dogo musa churi choli manya ti prasa rok je kunu khaijai phan justice manya tangoi hinibo umakin belekin joli jakata চিন্তি প্রাসারকাই তাই জাস্টিস মালিয়া তাহু তাই বুকুসং তাই মালিয়াসন মিয়াব চিনি টি ডাবলপ নি আদং জক মুটিকে লাথরি জাকা নর ফেসবুক নুখনা টিএসআর জওয়ান ব বুটিকে আসক সাহস जोंखा চিনি হাও সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন নং মাংদা তংসিনাই চিনি কোনো জাস্টিস তাই কোনো রাইট মানান চিনি কা অধিকার করি খাতাই চিন ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেবমা বুথার জাগমানি অন ক্যামেরা ভিডিও টঙ্গো কেবো এরেসং যে না কোনো কোর্ট প্রসিডিং চলিখো কোনো আপডেট করে জাস্টিস মায়া খাবো जों चिरखौ मांगा मा तंगासिनाय साल फाइकाय तम कामु बसर फाइकाय रोमान स्क्रिप्ट सानलाय तम कामु स्टुडेन्ट रक ब निजिनि परा लेखा सारगै तम कामु लामा ब्लक मा खालेव एसे ब्लक मा खायो आतियो मां जोंहाय कसाय मा तंसिनाया चिकन मानिनो बागै हा वानसुना रोंबाया गजा पार्टी न तरजागु टिप्रा मथा बीजेपी एसे आरे न पार्टी हियावै
नों वान संनायदो एकबार आं जातिगत साना थाया तेफोनो मुंसासे गुन्डगल तां थुनाबो ओंखाय नों बीजेपी पार्टी खायहुनि अ ना आपना किच्छु करबो ना केबो हिंग्लाक बुजिखाबो मियानो नुखनाब्लो उदयपुराव नुखना बोदेखाय बरक ग्रिभेन्स ना हा बंनो केबो याक्सति साया मिया मिर्जा काठालियाव बरक थांगै बंनो बा साका नरोत्तम प्रोटोकॉल सबाय हिने चिनि श्री डेविड मुरा सिंह बो साका आते हिने बनो कामके रिक्वेस्ट खायका बुजुखा भद्र बासा बुजुखा कि बरखा ईवीएम नि उकलक थानाय बरनो बुखा हा जों गासिबो पावरलेस सना हिनो वान सुग्या हाल फाइके आ बीजेपी आईटी सेलंग बो सानमु सु मुखां तो रिरा गया मुखां रिया कमेन्ट खाने आ कमेन्ट कॉपी पेस्ट खाय ताम मेंद्रा तै जस्टिस मालिया जोंखाय आ टीएस हर जवान बो ताक फनो सस्पेंड याखौ ओबंगलाक जे आं वान सुनाय माने आबुन तै बता से रेली मा खालायसिबानो जोंखाय रेली मांदा खाय तंसिनाय चि जे मान थायाबो ता माया तंना हिनो ऑन कैमरा नुजाक तंगु सब लात थिरिका बिन फोटो बो तंगु तामुइ बो सस्पेंडिंग या खोता फनो आबो नां सानमु सुंगु जों जस्टिस मानका थानसे याखो अंगिया मिया तो काहाम रंखा बोट बट बो जागा बरक चिन निजिन बरक नुनो तलांगै बंग बसंनि बरक बसर डिस्टर्ब खायका बोटिंग जागाबो हा बाडु खुंरक तलांजा कोलाय चाम्पा और ऑफिशियल रिपोर्ट आं सायमानो तैतम कामुचिनि आमतलि गुलागाटिन भिडियो रंनु खुना हा आरोन एमएलए से फाइ बम तम कामु बम रो फाटिरिका पिस्तल लक्तैजा बो जागा जत जानो गुन्डगल थेपारि बरक बाहाय के बोट ना हामया खायनानि आइन शृंखला न नष्ट खाने ना आबो सिमिनो पार्टी ता तरजाक सिदि निनि ति प्रासा थानसे याखाय नों बीजेपी फान खायतनि आरो तो कग नतिसामिया नों बो यगलाक नों बो जिफन जस्टिस मैन नेक्स्ट जंगा तिब्रा जो खरकजा ओमाके जे क्वेश्चन खाइता तांगै चला नाइथक रक हिके नो ऑलवेज नो फोटो रक नो एडिट खायनि पोस्ट खाइ चित्रा के पोस्ट खाइ जे चित्रा बरो रक हिके बरक उल्टा फोटो रक एडिट खाइ नाइथक के पोस्ट खाइ बरक बुरिबु नाइथक नाइ पायु तै चला नाइथक रक के बुर चित्रा मानो हिनि बसाउ कगदो सला रंनि बाङैता बक्सा सला रंग नाइथक फानो स्टाइल रक दिnya ना हाइनो तमन सिया या तंगो हिके ए बिरगो बो फोटो रक पोस्ट खाइमानि बो हान सित्रा के रेरो माने के किसा नाइथक के फान बुजाया ता सला नाइथक फानो हान सित्रा के बुइरो जागो हिके अमो तमन सितेया हिके बक्सा हिके सित्रा फानो एकदम फोटो रक न वासिनो नाइथक के रनानि माने के रोमानोता के जे नाइथक रक हिके तमजनि बक्सा एकदम पोस्ट रक खाइमानि हिके भिडियो रक खामानि तमजनि सिया हिके रेरो ना नाइलेन नरक वान सुनि लांग ताबुक सिमुइतंग गगनो आंगागि वाम हिके नोदो तमजनि सला नाइथक फानो सित्रा के पोस्ट खायु मन नाइथक साइमन दं हाइपनो फोटो बुजाना रो रिnya ta ham te hairstyle खाइना रिnya ta हाया दे दलक नरक सला नाइथक रक तब काम के नाइथक केस बुजाग दि माथा खराब रक तमजनि बुजाना बरिnya ओइ बि सित्रा नाइथक के रुइने ब्रिज नाइथक मान लाले अनबें साजगो सला नाइथक रक ब्रि सित्रा मानो हनिने चला नाइथक अंको सित्रा रक के सला अंको ब्रि का हमनो अमत एकेनता सला सित्रा ले एको पोस्ट रक खाइनो रंग के मानि थांता हाया देना सिया हाय चला रकबो इसे काम के फन तंगबा नेक्स्ट जंगा दलक जे आबिद देबरमा बिनि गारियाव वानसा बाय बुलेरो वानसा गारि वानसा बिनि गारियाव थाङै जे थुताइरि खेता ओबुनु तैनो बो वानसा न जे माइका साका उमाके एक्सीडेंट औ ता एस के पारावो ओबुनु तै ताबो आबिद देबरमा बेलेखिन जल जागै तंगबो गारि ड्राइवर नि जे चाबी रक छेगिना जा मुसुक गारि चालंनाय वानसा मुसुक नि न चाबी रक छेगिना जक्ता तिनि गारि नाङै एको एगो नायदि दाना किसा सागादे बो दातो ड्राइवर बरो ड्राइवर बो नरनो बदे आमदि के लाइफ फाइबो जुनो बुआ खनो लाइफ फाइयो माने ओ लामाओ लामाओ अच्छा ठीक আছে यांगो एगो नायदि बो बदे के स्लिप तानि फाइका एको रंग साइड बय सार नांगोनि अमो का एसके पारा एरिया एको बिनि गारि बदे के हापका बिनि गारि एक्चुअली तो नियम का तयां साइड नांगोनि बया दिके हापका तिनि गारि नाङै एगो नायदि ये बिनि गारि तो yang फेना को गया देहन गाड़ी तो एदिके आवर कथा ना ना हमको तो राखी पूरा धक्का ओखने गाड़ी हेतरे गाड़ी एदिके आवर कथा ना टार्निंगे
আপনার স্পিডটা অত ওর কথা না। আমি তো মোটামুটি 40 উপরে আমি গাড়ি চালাইছি 40 হোক 10 হোক, গাড়ি এদিকে আমার দরকার না। টায়ার যদি আপনার খারাপ হয়, আপনার টায়ার চেঞ্জ করেন। অনেক স্পিড করে আসে তাই ওই তো সবাই কইতাছে ওভারটেক করে আসে, তারা ওই তো তাদের গাড়ি কথা কিছু লুকানোর কথা নাই। চাবি আমার কাছে আছে আপাতত বর্তমানে। nolog nog nugi makana tabuk je social media o kaisa je gan je salagnai je salainai himanna salagnai ni wancha khoroksa gan saboinai bon tuita markin reply ri jakha ti prasa khoroksa bai nam por ekdum dasu ke reply ri khata silangnai edisi habang silangnai edisi habang silangnai BJP no vote de mantha singh le mannate modi ji no vote de Bebak Singh le mannate silangnai edisi habang silangnai edisi habang silangnai. Ini bai hal thangkha kaisa video viral ungtangmani khoroksa tokla kosom sangkhana bone mukharo nayo mai ke nugo bo ni rosamung gitar tantere salagnai edisi hapang salagnai edisi hapang salagnai ang asuk kok brok kok berbai ni kok kutu kok ro asuk busiang wa sokha tama humani kalai kha oro samang bahanina tini sa ani bomo tomo lila ke hapayu kubai sable borok ba salagnai toma kosamani juta salagnai toma kosamani yaslai salagnai hai humani siblemo ba ang tini si busi salai na hi to ru samali ya bro tane hole salai ma ya bro salai na ne borok me phan porikha agini hailia tabok ni 5G ni tipra saro agio bande zakma haitar nero bande uimalia bone bangai na tini o rosanai thik ne rosau bo salai nai hene rosama ya bo rosamani ya salak nai si bono rosaro nai ro bo haino u salak nai ro rosaro je toma kosamani ya slai salak nai ya kong slaik nai borni juta boot salak nai halui sanai tipra hano titi edisini bumung no slai ti etisi khlainai aro tribal shobdo constitutional word no nornai manifesto suijak siring tongnai o juta slagnai borok no o tokma kosom selasana bersab robo rang roboi antini si busiwe nirok selai ya tabok niti prasaro agini helia nirok selagai ni tongsidi selagnai tokma kosom ni yaslai selagnai tokma kosom ni juta selagnai selag lagi nirok rang manai nirok luxurious life hajago thinang no hamjagya tiprasani bobishot no naiya sini asai song borok ni next generation ni bandira wansogya sakme fisi wansogo tong thok sa thol ligila gai tongmung sitra tongni simis nro hajago haini bangoi tini ang video post ma khaika tini sa ani bokro hawi busiwo u salagnai homani he ঠিক no mero salaglai tongsidi yaslai slagdi juta slagdi e berang manai skade mero slightly maya te slide malia di prasaro agini borok hinta khakasi agini borok halia tabo wansomung slide jak thangkat tabo